बेटी कौन करू ସାର୍ ମୁଁ ବା ବନ୍ଧୁକ ଚଲାଉଥିଲି। ଥାଉ ଥାଉ ସ୍କୁଲ ଗୁରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା କଣ ତ ଗୁଳି ଯାଇକି ଛକରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଯାଏ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆରେ ପିଲାକୁ ଆଜି ଅଧିକ ଜଣାଯାଉଛି ଯାହା ହଉ କେତେ ଦେଶଭକ୍ତି ତମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସାରେ ବିସ୍କୁଟ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? 15 ଅଗଷ୍ଟ କି ଜୟ 15 ଅଗଷ୍ଟ କି ଜୟ ତମ ପଛପଟେ ଯିବି ପିଟିବି ବୟ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର ମାଡ଼। ତମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ବଦମାସ କରିବ। ଆଉ ଥରେ କୁହ 15 ଅଗଷ୍ଟ ସବୁ ପିଲା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ରେଡି ହେଇକି ଆସିଥିବ। ହଁ ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁ ଆରେ ସାର୍ ପୁରା ତୁମ ଯା ହେ ତୁ ଯା ମତେ ନା ଜଣ ଆରେ ମନୁ ତୁ ଆସିଲୁ ବାବା ସାରେ ଟିକେ ତଳୁ କନେ ମୋର ପାଉନି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ रे 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 ये को तो देश स्वाधीन हो गला जा जा तू जा रे बा तू। अरे धन्य पुआ धन्य बारे एडी गाइलु दीपद कहि देउ आ बेसी तो किसी जानी जेतिकी जानी मनर स्थिपद कहबी। आज हूँ अगस्ट 15 वर्षे थरे अगस्ट 15 पड़े। अगस्ट मसरे अगस्ट 15 पड़े। अगस्ट 14 तारीख पर अगस्ट 15 पड़े। अगस्ट 16 तारीख पूर्वर अगस्ट 15 पड़े। आम देश अगस्ट 15 रे स्वाधीनता होता। अगस्ट 15 रे पढ़ापढ़ी हुए ना। आम स्कूल बिस्कुट दि जाए। बिस्कुट न दे बरा इटली देले भल होता। थाउ थाउ जाइन तोर बहुत दिला इटली बरा तू जा जा हाउ। अरे भाईनो आस आस अरे अगस्ट 15 विषय कौन जान कहलु 1947 मसीहा पर आम देश स्वाधीन होता। 1947 मसीहा पूर्व आम देश स्वाधीन हो नथिला। बिकज मु नथिली। मु जदि थांती ना एकुटिया इंग्रेजी मानू विदा कर दे था। बास आउ किछि दिन रहिला मु 10वीं पास करि सारे। मु एकुटिया इंग्रेजी मानू जदि शासन न करूची ताहले मो ना चेंज कर दब। मु एकुटिया इंग्रेजी मानू जणै देबी जे आम भारतीय जवान भितर केते दम अछि। जय हिंद। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा मैं नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम ओ माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ए बिस्कुट आला रे बिस्कुट। पिला माने सब धार लाइन ठिया हो लाइन ठिया हो।
ପିଲେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠାଉ ରେ। ସାର୍ କଣ ଖଣ୍ଡେ ବିସ୍କୁଟ ଓହୋ ଆଥରକୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଯା ଯା। ସାର୍ ଇଟିଲି ବରା କହିଥିଲି ବା। ଭାଷଣ ତ ଯୋଉ ଭସାଇ ଦେଲୁ ଇଟିଲି ଆଉ ସେ ବରା ଖାଇ ଯା ଇଟିଲି ବରା ଖାଇ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଚ୍ କିନା ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।